Ano? Sino ba yan? Lahat po lahat. Ay, walang problema. Gusto. Roslyn, take your class. Dime, akin na. Pila daw, nagkapila. Ay, custom din. Lahat ng gusto sumali. Sali daw. Meron na lahat. Dapat mag-interior. Sige na, maglaro kayo, mga lalaki. Okay, ako dito. Ganyan. Sige. Pila. Okay na? Ikaw sabi. Ito ang ispat kami. Hindi talaga sa'yo tayo. Ano ba gagawin? Nagsasayaw. Okay, hila. Kasali sila? Oo, lahat yun, nakatayo. Eh kasi hindi tayo kasya pala. Eh, sinabi ko, pinasali mo. Hindi, wait lang. Sige nga, ano. Ayun eh. Ganito. Dalawang batch na lang. Kasi, etong tentasan, so yung mananalo dito, kasi isang tao lang mananalo, no? So, dalawang beses tayo magaganyan, tag 5,000 sila. Okay. Okay, so, ano muna? Ano mo siya na? Oh, girls muna lahat. Girls. Okay. Ayan, solo mo. Mamaya yung boys. Chika. Don't you need me like a Sabi siya. Ate Marvin! Ayoko. Ay, naiigilo ako. Ayari! Balon natin. Okay, ito ang kaliwanag ko. Makinig po. Ay, ate, sabihin mo ito mag-explain. Dito sa kaliwa ko, may Mary. Dito sa kanan, Christmas. So, Izquierda? Izquierda? Van a bailar, ¿verdad? Wala. so, alam niyo yung pangyayasin nila. So, dito Izquierda es Mary. La derecha es Luis. Hay que sentarnos, hay que sentarnos. No, espera, vamos a ver cómo es. So, kung sinabi Mary, syempre lahat tayo dito. Mary! Cuando dice Christmas, Huwag na masyadong malayo pa lang. porque aquí está. So, ganun diba? Sa isnahan tayo. Pag sinabi Mary, lahat tatanong sa Mary. Cuando dice Mary, saltar aquí. Pag sinabi Christmas, Christmas. O sea, nasa gitna dati. Dito, Christmas ito eh. Ito ang gitna. dito na sa gitna. Hindi dito. Ayan, todo está en Christmas, Mary. Ito ang Mary, gitna. Baliktad mo kami. Tapos dito yung Christmas. Fácil, ¿no? Bakit baliktad? Es Christmas. Está mal acá, así, ay. So, ganun lang ah. So, kunwari, pag bumalik sa Christmas, pag sinabi Christmas, kailangan tatanong. Hindi pwede yung stay lang. Kunwari, nasa Christmas na Hay que tayo. escuchar que ella dice Mary, saltar aquí conmigo. Christmas, allá. O, tapos diba, Vale. pag Christmas, kunwari, nasa Christmas kami. Pag sinabi Christmas, kailangan tatanong. Cuando dice solo Christmas, tiene que saltar. Mary, saltar. Hay que escuchar que ella dice. Sorry, kasi ako, kayo na Merry Christmas. Ayan, sige. Okay, Dito tayo sa gitna. ayaw mo na trial. Nasa linya na ba lahat? Ba't wala tayo dito? Ya está en línea. Vale. Todo está en línea. ¿Están listas? ¿Están listas? Ok. Trial una. Mary. Cuando así, hay que
Espera, ya dijo. Espera, River, espera. Espera. No hay así, hay decir es directa. Ya. Hay que hacer así, no hay que Oh, dudar. ganito para hindi mo susundan yung nasa Ah, entiendo ya, yo tú entiendo más o menos qué dice. Hindi, okay lang. Sige na. Sige na. Okay. Dale. Game na to ha. Prueba. 1, 2, 3. Mary! Mary! Christmas! Christmas! Mary! Wala. Ano ba? Alright. Christmas! Mary! Christmas! Christmas! Yasta! Tumayo ka pala dito. Okay, nandito kami ngayon sa Christmas ah. Christmas! 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 Mary! Mary! Christmas! Mary! Mary! Christmas! Christmas! Mary! Christmas! 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 Mary! Christmas! Ang knockout yung nag-ayaw pa pala ko. Maganda siguro sa guhit. Mary! 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 Christmas! Mary! Magaling kami kasi kailangan ng Christmas! Mary! Christmas! 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 Mary! Tapos siguro sa guhit, di lalampas. Oo, ay hindi kasi di ba Kada tayo isa-isa. tayo wait lang. Isa-isa. Paano kami? Pag lumampas na sa guhit, out na yung mga. Ay, dapat i-ano yung konti ng ano, masyado malayo. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yes! Christmas! Oh, Ah! paano daw? Mary! 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 Talon! Walang talon ah. Mary! Christmas! Christmas! Mary! Christmas! Mahirap? Ikaw na manghuli, Kari mo. Okay? Christmas! Christmas! Mary! Christmas! Mary! O sino yun? Bakit hindi pa yun? Christmas! Mary! 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 Christmas! Mary! Christmas! Mary! 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 Teka lang. Walang stick naman yung nakapit sa akin eh. Christmas! Christmas! Mary! Christmas! Mary! Christmas! Mary! 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 Christmas! Mary! Christmas! Mary! Christmas! Ba't ako pinapantayan mo? Christmas! Mary! Christmas! Christmas! Mary! 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 Christmas! Nagtatago to na sa hirap! Wait lang. Lipat. Dito ako sa uli. Doon kayo. Christmas! 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 Mary! Merry Christmas! Christmas! Wait lang. Wala ako
Dami rin. Ahora está en Christmas. Ahí está Mary. Aquí está Christmas. Christmas! Mary! Mary! Christmas! 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 Mary! Christmas! Mary! Silent ya, Sagas. Yun nga eh, ginawa ko. Yung nagpapala ko doon nakatingin, Merry Christmas! Hindi nakita ko yung nakakumal. Ay, tatlo na lang kami! Mag-usap-usap na lang tayo, mag-adi na lang tayo. Diba? Okay, napagod na ako. Oh, sige. Last na, katagpa ng lahat sa amin. Kami na yung panalo. Okay. Christmas! Mary! Teka lang, may dumadaan. Ulit. Christmas! Mary! Mary! Christmas! Wala na yan. Lasing na yung mga yan. Magsusuka yan. Hindi yan! Boys! Boys naman daw. Oh, bulutan na ulit. Okay, pumunta na ako. Sayawan, sayawan. Winners, ma'am. Yes! Magbubulutan ulit. Oo, magpupunta na tayo ulit. Ulit. Si Edwin ang una. Kuya Edwin! Kuya Edwin! Kuya Edwin is our... Kuya Edwin, Edwin. Ito natin siya. Edwin. Ano yata? Sige, tingnan mo sa labas. Ayun na si Edwin, ah. Ben! Ayun na si Kuya Edwin mo. Okay, wait lang po. Ayan, lasing na yung mosa. Bye! Kuya Edwin, bunot! Bigyan ko ng black lane. Sino yung huling tela? Brace ko. Meron ko ba? Number 14! Uy, sayang. Tumampas. 14! Let's go! Kuya, ikaw. Sana. Dali mo rin lang. Number 14. Ano yung number 14? Galing kay Monet. Dapat nasayaw. Wag mo na. Happy birthday to you. Ako mo sa kuya. Hop. May bubong. Yay! Ito pa kami din mga gusto ko talaga. Ulit! Ulit na lang. Ulit! Naku, nine. Ay! Bye! Ay! 5. Dito ka! Dito ka! Lasing na, lasing. Dito dito! Dito ka! Ay, pating ko ka ito. Kuya, ay, dito ka din dyan. Sabi, Para. Kahoy yan, ay. Ano kita pagkabil mo din eh. Dito ka!
Ate Va a regalar a ellos. El chico una cartera. No pasa nada, tiene chica. Dale a él. Tuloy-tuloy na ba? Buksan mo daw! Ako, tama-tama kayo. Tuloy-tuloy na. Okay, tuloy-tuloy na natin. Hindi ka nanalo ngayon. Wala kayong pinanalo ngayon. 23. 23. Ito. Kanina to. Si Kanina din. Sonia. Edit ka na, Esther. Ayun pa. Dali, ayun pa. Okay. Aika, please. This one? Okay. Tuloy-tuloy, girl. Tuloy-tuloy mo na. Ah, Jasmine. Wow. Ahora tú saca uno. Eight. Número 8. Okay, saca foto, por favor. De ella. Sasayaw muna. Sasayaw muna si Aya Marie. Ay, sasayaw sila dalawa. Wala nang ulit. Oo. Ay, no. Dapat talaga pressure na. Vasos, vasos, vasos. Tengo que abrir todos. No pasa nada. No pasa nada. Solo uno, no hay problema. O, Aya, ito. Kailangan natin. Oy, magpapagames tayo ulit ah. Games ulit. Games ulit. Games